जय श्री जगन्नाथ। सकाळ जनभिजन आपण जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आसतु आज 3 तारिख रविवार कौन रही पाणीपागर खबर पूरा खबर पर नजर पकड़ ना। दर्शक बंधु कालबैशाखी वर्षा कालबैशाखी वर्षा ओडिशा बर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि सबुठ बर्तमान देखने वर्षार वर्षा तांडव तांडव भितर ओडिशार अनेक जिले में वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को आख्या रखी भारतीय पाणीपाग पूर्वानुमान आम जो दृश्य देखु ओडिशार अनेक जिला रही भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर बरहमपुर नवरंगपुर यही स्थान मानक प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को आख्या रखी भारतीय पाणीपाग पूर्वानुमान दर्शक बंधु किसी स्थान में हल्का मध्यम धरण वर्षा जारी रहा बेले आउ कि स्थान में पवन वेग अधिक रही आपको नहीं बर्तमान जो मॉडल जो आकलन कर साथी बर्तमान बर्तमान जो लघुचाप भय आशा पर भारतीय पाणीपाग कहवा अनुଯାୟୀ लघुचाप वर्षा हम बंगोपसागर और आरब सागर में सृष्टि होता जो लघुचाप धीरे बात्यार रूप नहीं पारे आकलन कर भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आम किसी विजुअल माध्यम आम स्पष्ट चित्र देखु देखते किपर मूषधार वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा बहुत जोर में अनुभूत होती आज जो भाई दृश्य आम देखु आपण संध्या टाइम जो दृश्य देखु ओडिशा रे अनेक जिले में वर्षा रही बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा रही आकाश मेघाच्छन्न सहित जो रही वर्षा रही तार सीधा सड़क स्पष्ट चित्र आम आपण मान पाखे रखुचु। दर्शक बंधु देखु किपरि मेघाच्छन्न रही आज जो भाई सकाल किपरि मेघाच्छन्न रही सबुठी बर्तमान देखा मिलूँ वर्षार तांडव लीला और सिस्टम देखा मिलूँ परांग लघुचाप जनित वर्षा जिते ओडिशा पर प्रभावित हो ताकू आकलन कर भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान कर ओडिशार अनेक जिले में येलो वार्निंग सहित यार संकेत एवं समस्त को पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ जो आकलन कर अनेक जिला रही प्रबल वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान कर। दर्शक बंधु किसी दृश्य जो पाणीपाग विभाग तल जो आकलन कर स्पष्ट कर जो आकलन मॉडल आकलन कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र जहाँ प्रस्तुत करिशा पर देखा मिल जहाँ पाणीपाग खबर अनुଯାୟୀ सबू जिला को वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही किंतु कृषक कृषि उपर निर्भर करुवा जो धान चाष से करुच्ची सबू धान चाष गुड़िक संपूर्ण भाव में किछि परिमाण 30 कि 40% धान नष्ट हो जाए कृषकर ताहा स्पष्ट विजुअल माध्यम आम देखु जो लघुचाप फल लघुचाप पाखापाखि 14 तारिख लघुचाप हेबो बोली आकलन करुच्ची मॉडल जहाँ आकलन करुच्चा आपण को किसी दृश्य माध्यम आम स्पष्ट चित्र देखु किपरि भाव में धुआलिया वर्षा आपण माने सीढ़ी स्पष्ट बारी होते केते जोर वर्षा और बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना को रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान कर अनेक जिले में वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही गोटे पटे ग्रीष्म प्रभाव जारी रुआ बेले आउ गोटे पटर रही वर्षार सिस्टम यही वर्षार को नहीं भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान कर ओडिशार अनेक जिला वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को आखि आगे रखी पाणीपाग विभाग जो आकलन करिशार अनेक जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा एवं हो पारे बोली आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग तार कही आज आकाश कौली भाव में देखा जाऊँ देखिपे जो लाइव टाइम विजुअल माध्यम आम देखु लाइव विजुअल आकाशर देखु किपरि मेघमाला सृष्टि होउछि एवं कलाहांडिया मेघ करी बर्तमान ओडिशा पर रहिबो बोली को आकलन करुच्ची
ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 3 ରୁ 4 ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସହିତ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ଆକଳନ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଯେତେ ଜୋର ଗରମ ଏବଂ ସେତେ ଦୂର ଝାଞ୍ଜି ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ମେଘର ଯେଉଁଭଳି ବେଗ ଉଠାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଓ ପାଣିପାଗ ଖବରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭଦ୍ରକ ରହିଛି, କଟକ ରହିଛି, ପୁରୀ ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାଉରକେଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପାରାଦୀପ, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷାର ବିଜୁଳି ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ରହିପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ଯେଉଁଭଳି ପାଣିପାଗ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ପାଖାପାଖି ମେ 14ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟି ନେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି, ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି।